Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Apa khabar? Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda semua. Uh, Moga-mogahan semua amal kita sepanjang 10 awal Zulhijjah ini diterima Allah insya-Allah. Okay. Alright, so selamat datang kepada yang baru join. Okay, so seperti biasa, okay, seperti yang agak lama juga kita tak bersiaran. Okay, so minta maaf ada beberapa kekangan. Dan insyaAllah hari ini kita akan kembali bersiaran untuk melihat salah satu lagi syarikat, annual report bagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, iaitu syarikat Sersol. Okay, so Sersol yang membuat kenaikan 43% pada hari trading day yang lepas, iaitu pada hari Isnin, sebelum ditutup pada hari ini, Selasa, sempena cuti Hari Raya Aidil Adha. Okay, so kita lihat berkenaan dengan annual report syarikat ni. Okay, kita lihat apa yang ada di dalam syarikat ni, apakah business model dia, apakah perniagaan yang dijalankan. Dan seperti biasa, okay, so please click button share, kongsikan agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat join, kita turut serta insyaAllah. Okay, so kita mulakan. Okay, so syarikat Sersol, so boleh nampak kat sini hari semalam, okay, so hari Isnin, dia buat kenaikan 43%, sehari saja, sehari 43%. Dalam industri chemical, tu ni sektor dia. Sektor bagi syarikat Sersol adalah chemicals, spesifik terus, memang dia buat chemicals. Dan dia didagangkan di Ace Market. Okay, so dia bukan dalam main market. So kalau kita tengok dia punya market cap pun tak besar mana, dalam 103 juta saja. Okay, dengan jumlah saham yang didagangkan adalah sebanyak 215 juta. Okay, so 100 juta consider kecil lah, berbanding dengan syarikat yang lain. So hence this company didagangkan di East Market. Okay, alright, so report yang dikeluarkan, yang latest yang kita ada adalah dalam KLC Screener ni untuk tahun 2020. Okay, so tahun 2020, financial year ended 31st December. Annual report yang sudah ada, anda boleh download dekat sini, bahagian view ni. Bila anda tekan, dia akan keluar dan juga boleh download. Untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan lagi, sebab belum habis lagi lah. So maybe kita boleh nampak report ni next year somewhere, maybe May 2022. So baru dia nampak report untuk tahun 2020. So apa yang kita ada adalah untuk tahun 2020, never mind. Still consider the latest, consider agak baru juga. So apa yang kita boleh buat, so kita bedah apa yang ada sajalah, so takkan kita nak bedah yang belum ada. Okay, so yang kita lihat ni ialah untuk report tahun 2020 yang dikeluarkan, diterbitkan pada 18 Mei 2021. Diterbitkan ataupun dia announce lah, di bursa tu, dia letakkan di bursa tu pada 18 Mei tahun ni, 2021. So anda tekan dekat sini, okay, Sersol ni annual report, so anda boleh nampak dia punya report. Okay, so report cover depan dia meriah dengan warna. Okay, so ada berbagai, it's very colourful. Okay, dengan nama company di tengah-tengah, kemudian ada bulat, okay, dan juga nombor registration company, dan juga nama annual report, ataupun laporan tahunan tahun 2020. Okay, ini page depan dia dengan jumlah keseluruhan report ni hanyalah 138. Okay, so 138 ni consider normal yang ringkas lah. Okay, sebab ada lagi yang kalau report company-company yang besar-besar, memang report dia beratus-ratus, 300, 400 pun ada. So yang ni I think very straightforward lah untuk sesi kita malam ni, sebab 138 kita dah boleh jangka lah, bagaimana dia punya content. Normally it's very straightforward, terus masuk kepada points, and dia tak ada nak elaborate yang terlampau details lah. Okay, so kalau nak details, normally kena pergi dekat bahagian yang anda nak tengok, financial statement ke, nak tengok dia punya cash flow dan sebagainya. Okay, so ni muka depan dia, Sersol. Okay,
Page 2 saya pun tak pasti. Bila saya tengok ni saya pun confused. Kenapa ada apa ni? Gambar ni gambar ni bangunan ni dekat Jalan Jack Konsing tu Jalan Jack Konsing ni ada survey apartment. Dia panggil Menara 8 Menara 8. Jadi kita tengok sama ada dia ada kaitan tak sama dalam property ataupun bagaimana. Tapi saya rasa so far dia tak adalah dalam property because dia punya main business ada dalam chemicals So saya masa buka saya pun pelik lah kenapa dia ada ni. Okay, kemudian page keempat kat sini One Stop Solution pula saya tak rasa dia ada juga One Stop Solution. Kalau lihat nama company kat bawah ni lain Lian Sun Express Sdn Bhd. Okay, so page ke-5 sambung. Yang ni mungkin dia punya lah our product, personal care, household institution, plastik dan sebagainya. So ni memang produk-produk lah, paints, coating, adhesive, ink industry dan sebagainya. Okay. Yang ni pun saya tak faham ada page ke-6 ni. Sama ada during AGM shareholder dapat all this apa ni door gift ke, saya tak pasti sebab kalau dulu kalau kita pergi AGM yang fizikal yang sekarang virtual tak ada apalah. Kalau dulu pergi yang fizikal, so kita datang tu dia akan bagi door gift. Dia bagi voucher makanan, dia bagi tumbler ke dapat lah cup ke apa benda yang ada orang sponsor ataupun dia punya subsidiaries company dia sponsor. Okay, so untuk tahun 2020 saya rasa masih virtual lagi dia punya AGM tapi saya pun tak tahu kenapa ada ayam A plus kat sini. Okay, kemudian ada lagi ayam mas pula dekat page 7. Yang bagi saya tak ada kaitan langsung dengan company ni di dalam annual report syarikat ni. Kemudian apa lagi, ada page 8 crispy oishi mushroom. Okay, ada mushroom pula dalam ni. Okay, so ni produk dia lah, gloss finish wood and metal finish. Okay, kemudian ada dia punya hand sanitizer. Kemudian table content. Okay, so baru masuk table content. So saya tak pasti yang before that mungkin iklan mungkin juga ada kaitan dengan company dia. Nanti kita tengok sama ada dia ada elaborate atau tidak. Saya pun query lah sebab kita dah buka banyak report sebelum ni. Saya tak jumpa lagi yang ada iklan-iklan depan tu lah. Normally dalam annual report syarikat dia berkenaan dengan that company alone lah. Dia tak ada masukkan company orang lain. Okay, so ini table content dia. So anda boleh nampak kat sini. Terus page berapa anda nak pergi untuk setiap sub content anda nak masuk. So sambung lagi page 12. Page 12 adalah berkenaan dengan corporate information dia. Anda boleh nampak board of director dekat sini. Okay, kemudian company secretary register office di Megan Avenue 1 di Jalan Tun Razak di KL. Cuma head office dia di Menara Bangkok di Berjaya Central Park. Ni bukan KL jugalah. Dekat Berjaya Central Park itu dipanggil sebagai Berjaya Central Park kat Menara Bangkok. Okay, so dia ada dua office lah, satu register, satu lagi head office. Kita nampak kat sini, this is dia punya name, stock exchange listing di Ace Market. Ni nama company dan juga ni nombor kod dia 4 digit dia 0055. Okay. Alright, so bersambung kepada page 13 dia adalah berkenaan dengan corporate structure. So corporate structure ada dua je. Saya nampak kat sini the subsidiaries ada dua je. Sesol, okay, so bawah dia ada multi square. So dia pecah dua kat sini. Sesol marketing Sdn Bhd dengan Multi Square Coating Thailand Corporation Limited. So I think this one untuk company yang dia set up di Thailand lah so sebab tu dia nama Thailand. Okay, so Multi Square Sdn Bhd quality brand. Okay. Alright, so selepas bahagian corporate structure dia terus masuk kepada bahagian management discussion and analysis, yang mana dia tak ada bahagian chairman statement sebab ada report normally dia mulakan dengan chairman statement ataupun chairman dan juga CEO statement, tapi untuk company ni dia terus masuk kepada bahagian MDA so management discussion and analysis. Alright, so tak apa, bagus juga sebab kita boleh
we go straightforward. Okay, so overview of the group business and operations. Kita besarkan sikit. Okay, so Sersol Berhad is a public company listed on the ACE market since 2005. Sersol Quarter Berhad, together with its subsidiaries, namely Multi Square Sdn Berhad, Sersol Marketing Sdn Berhad, and Multi Square Coating Thailand Limited, referred to the group, focus mainly in the coating of plastic and metal for electronic and electrical industry. Okay, so dia punya main business dia adalah dalam coating of plastik satu, metal dan juga electric dan juga elektronik. However, in recent year, the group has ventured into wood coating and decorative coating business segment. Okay, so lately ni dia masuk dalam dua lagi venture business. Yang pertama dalam wood coating, yang pertama sebelum ni dia masuk dalam plastik, metal coating kan. Sekarang ada the wood coating dan juga decorative coating business. Notwithstanding the aforesaid robust technology changes in the coating industry have resulted in difficulty to achieve economy of scales in production. Okay. COVID-19 pandemic has caused unprecedented economic disruption and brought many business to a standstill. In the view of the uncertain market condition caused by the pandemic, the group has taken steps to explore ways to reduce costs and expand its business to mitigate the adverse impact. We are also committed to ongoing initiatives to drive efficiencies and automation and promote customer relationship across all our business segments. Against this challenging backdrop, the group recorded a higher revenue, 20.3 million in the financial year ending 31st December 2020, as compared to 17.9 million in the financial year ended 31st December 2019. This was mainly due to the higher contribution from the trading activities. Okay, so ada peningkatan daripada revenue untuk tahun 2020 berbanding tahun 2019. Okay, so dekat sini kita nampak dia punya financial performance review. Okay, untuk 1, 2, 3, 4, 5 tahun konsekutif. 5 tahun berturut-turut. Dua daripada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan juga 2020. Okay, so in term dia punya gross revenue, yang pertama kita lihat kat sini, 2016 20 juta, 2017 menurun daripada 18 juta, 2018 maintain 18 juta, 2019 menurun kepada 17 juta. Manakala untuk tahun 2020, okay, dia kembali meningkat kepada 20 juta. Okay, so 2019 17, 2020 20 juta. Manakala okay, kita tengok profit after tax. Okay, so profit after tax is rugi untung, rugi untung. Okay, so 2020 dia mencatatkan keuntungan sebanyak 201,000. Okay, 201,000 berbanding 2 tahun sebelum ini yang mengalami kerugian. Okay, mari kita lihat dekat sini. Okay, yep. Okay, so since 2005, okay, so banyak kali juga sebenarnya dia rugi, bukan baru-baru ni saja. So 2006, 2007 dia pernah rugi, 2009 rugi, 2010 rugi, 2011 rugi, 2012 rugi, 2013, 2014, 2015, 2016 semua rugi, untung sekejap, rugi, untung. Dan 2021 so far sudah nampak positif lah. Okay, so belum habis lagi, tapi kita nantikan bagaimana prestasi untuk tahun 2021. So untuk tahun 2020, okay, so dia mencatatkan keuntungan 201. Profit after tax is 201,000. Okay. Okay, revenue meningkat. The increase is due, okay, peningkatan revenue ni disumbangkan due to the contribution from the other business segment of the group, namely trading in decorative paint and building materials. Okay, so inilah penyumbang kepada peningkatan daripada segi revenue untuk this company bagi tahun 2020. Okay, terutama daripada dalam trading of decorative paints dan juga building materials. Okay, so mungkinlah during lockdown tahun lepas, orang duduk rumah tak tahu nak buat apa, dia pergi cat rumah. So beli cat, dia cat rumah. So company saya tak langsung meningkat daripada dia punya revenue untuk decorative painting. Okay. Our sales and coating manufacturing managed to stay constant despite COVID-19 scar.
The group recorded a profit before tax, okay, 0.39 million for financial year 2020 as compared to a loss before tax of 0.64 million for financial year 2019. This was mainly contributed by trading activities and also the reversal of provision for doubtful debt amounting of 0.36 million. Capital expenditure. Against the challenging market condition, the group has implemented strict control on capital management. In view of the aforementioned, there were no major capital expenditure commitments made for financial year 2020. Okay, so tak ada capex yang besar-besar yang diumumkan untuk tahun 2020. So sebab tu dia tak ada lah, dia inform dalam report ni. Okay. Sales performance by geographical region and business segment. Okay, so dia pecahkan sales performance kepada dua. Pertama dari segi geografi, yang mana ada dua negara, bukan geografi. Okey lah, negara lah, consider negara geografi tu. Iaitu pertama daripada Malaysia, dan kedua di Thailand. Tadi kita nampak ada subsidiaries dia, nama company tu ada dalam bracket Thailand. So that is company yang incorporated di Thailand. Okay, so business segment, there are three main operating segment in the group coating business, namely the plastic and metal coating, wood coating and decorative coating segment. Okay, so ada tiga tadi main business ni. Pertama adalah sebenarnya kategori coating. Okay, so coating pertama plastic and metal dan satu kategori wood coating, dan satu lagi lah untuk decorative coating segment. Wood coating saya jarang dengar lah, okay? Sebab kalau plastik, metal, kita tahu dia buat coating untuk elakkan rusting sebagainya. Wood coating ni nanti mungkin untuk estetik ataupun ketahanan jugalah, untuk meningkatkan. Sebab ni dia coat wood tu dengan dia punya chemicals tu. Dan juga satu lagi decorative coating segment. With the plastic and metal coating segment and wood coating segment generated approximately 47.3% of the group revenue for financial year 2020. Okay, so yang terbesar bisnes yang utama adalah daripada income atau revenue dia contributed daripada plastic and metal coating ni, yang menyumbang 47%, 47.3%. So yang lain-lain tu menyumbang kepada lebih kurang more than 50%, datang daripada dua lagi segmen. Okay, so plastic and metal tu adalah main ataupun core business dia. Okay, kita sambung kat sini, known trend and events. Okay, so the main factor that has impacted and are expected to continue to impact our group operations and profit, including but are not limited to the following: fluctuation in the raw material prices. Okay, price fluctuation of the crude oil has impacted the price of resins, which can increase the price of industrial coatings in coming time period. Also, due to the COVID-19 pandemic, the production of crude oil has been decreased drastically, which in parallel have reduced the availability of resin across the globe, and thus tends to increase its price when it comes to the consumption while manufacturing coating. In addition, the higher logistic and shipping costs also contributed to the price increase due to tight cargo delivery schedule and containers availability. Okay, so sebab dia menghasilkan coating ni, dia menggunakan bahan daripada petroleum, daripada crude oil tu, yang dipanggil sebagai resin tu. So dia punya raw material tu akan terjejas disebabkan perubahan harga crude oil. So crude oil walaupun pada tahun 2020 mengalami kejatuhan, kita tengok bawah I think bawah 20 US dollar per barrel. Tetapi kekangan lain yang dihadapi adalah apabila walaupun harga minyak tu murah, crude oil, tetapi production berkurangan, dan juga in term of shipping juga berkurangan, secara tak langsung menyebabkan that raw material tu meningkat juga. Okay, so sekarang harga minyak dah mahal, dah naik balik, lebih kurang 70 ke 80 US dollar per barrel. So mungkin itu juga akan menjejaskan dia punya cost, sebab harga pun dah mahal. Okay, even though mungkin sekarang ada kelancaran sikit, dia punya transportation mungkin dah lebih smooth in term of cargo delivery dan sebagainya, tetapi crude oil tu dah mahal sekarang ni. Okay. Yang kedua adalah impact of the COVID-19 pandemic towards global economy. COVID-19 has created challenges for the industry by impacting the general industrial sectors.
Major economies in the region are affected due to the pandemic and resulted in slowdown in activities across the industry that uses industrial coating. The market is expected to recover beginning from year 2021 onwards, with industrial and transportation activities getting back on track and operating with full capacities. Okay. So far dia tak bagi tahu lagi siapa dia punya main customer ataupun main client dia. Sebab kalau kita tahu dan daripada sektor mana, dan kita boleh jangkakan bagaimana pergerakan ataupun performance this company untuk masa akan datang. Okay, sebab kalau kita tengok daripada segi cyclical punya play, sectoral play, bila start untuk recovery mode, okay, so dia ada beberapa sektor lah yang kita akan nampak dia mula membuat pergerakan, antaranya contoh construction, okay, so construction dia juga terlibat dengan industrial products. So nak buat construction dia kena perlukan materials, cement, concrete, dia perlukan batu bata, steel sebagainya. So industrial products, kalau dia melibatkan besi, dia perlukan kepada coating dan sebagainya. So kita boleh nampak, okay, so ke mana projection for this kind of company, sebab kalau kita dapat lihat on the sectoral play, so itu lebih mudah untuk kita buat projection kita. Okay, so kalau kita lihat in term of plastik dan juga tadi disebut main business daripada plastik dan juga steel, steel product coating. So jika sekiranya dia punya main customer adalah daripada construction ataupun industrial products yang terlibat dengan construction dan sebagainya, itu mungkin kita boleh jangkakan sekiranya kita punya momentum recovery, ekonomi dah start balik rolling. So ini antara sektor-sektor yang kita jangkakan boleh memulakan pergerakan dia. Okay. Disclaimer, sebagai disclaimer sekali lagi, ini bukan buy call, ini bukan sell call, tapi kita sedang membuat kajian dan memahami berkenaan dengan bisnes, berkenaan dengan syarikat tu. Okay. So please take note, any investment decision adalah atas risiko masing-masing. Bismillah. Okay, so market outlook. The demand for industrial coating is increasing in the ASEAN region due to growing chemical, electrical, electronics, and IT hardware industries as a result of working from home during COVID-19 pandemic. Thus, it provided the group an opportunity to increase the market share in industrial coating industry. The group will remain focused to meet customer expectation in order to secure a higher market share in the industry. Oh, okay. So, saya daripada tadi plastik dengan steel, steel punya coatings. Jangan lupa dia ada satu lagi coating berkenaan dengan electric and electronics. Okay, so I think this is also antara penyumbang bagi syarikat ni in term of dia punya revenues bagi tahun 2020, yang mana ada peningkatan daripada segi demand untuk produk electric dan electronics. So saya tak langsung this coated product daripada yang akan digunakan dalam electric and electronics products, okay, so memerlukan dia punya hasil ataupun produk daripada company ni. Okay, so it's a good, sama ada dalam kalau construction ke, okay, dalam electric electronic, so dia semua ada dia punya market share dia. Okay, alright, so business strategy initiative. Economic prospect will continue to be heavily influenced by the spread of COVID-19. Although significant macroeconomic indicators has improved to some extent, it is currently not possible to predict how quickly or strongly the economy will recover from the effect of the pandemic. The group continues its measure aim at improving our competitiveness. All of the operational and structural program and measures are focused on reducing costs by streamlining administrative function and improving structural efficiency in the product and research and development. Okay, so kita nampak kat sini daripada segi inisiatif yang dilakukan oleh management adalah untuk mengurangkan kos dari segi administratif dan juga untuk optimize dia punya efficiency dalam R&D department. Okay, so it's good things. Due to COVID-19 pandemic, the group will place top priority on the health and safety of the customer, business partners and employees in order to prevent the further spread of infection. Okay. Ini tahun lepas daripada segi lockdown, kemudian follow SOP dan sebagainya.
Okay, the group view human resources as a major source of corporate competitiveness, and securing highly motivated and capable personnel creates a strong foundation for business operations. Hence, the group focus on securing personnel with broad knowledge and diverse skills and provide training to employees to maximize their abilities. Okay, so dia ada juga um, program ataupun latihan untuk meningkatkan kemahiran dan juga uh, ilmu knowledge bagi pekerja-pekerjanya. Okay, so it's a good thing. Risk. Oh, okay, so kita dah masuk bahagian risk. Risk assess. Okay. Apakah risiko ataupun risk ataupun risiko-risiko yang ada di dalam sektor atau syarikat ni? Yang pertama kita lihat daripada segi regulatory compliance risk. Okay, the development and manufacturing and distribution of coating solutions are closely regulated in all markets where the group operates. Regulatory compliance is critical in ensuring uninterrupted manufacturing and distribution operations. Compliance doesn't only refer to complying with the current standard, it also refers to the preparation needed to comply with the future standards when implemented. To manage regulatory compliance risks, the group has established procedures and mechanisms to ensure full compliance and invest in major infrastructure upgrades periodically in anticipation of future regulatory demands. Okay, so itu risiko yang pertama daripada segi compliance. Kemudian yang kedua adalah data and ERP integrity risk. The management is of the view that the priority personnel and confidential data and stable operation of the group ERP system is another major risk to the group, as the loss or corruption of such data and prolonged system failure may result in the loss of competitive edge and business opportunity. Internal control are in place for the management and protection of all data, as well as the ERP system, which ensure they are maintained, tested, secured and upgraded periodically. Okay, so sebab dia ialah manufacturing so dia punya data untuk mungkin kawal dia punya kilang, kawal dia punya pergerakan mesin sebagainya itu menjadi antara risiko-risiko kalau let's say kena curi ke ataupun ada masalah ke, kena virus dan sebagainya, so dia akan menyebabkan the whole dia punya production tu akan affected. Kemudian kita tengok kat sini credit risk. Okay, the management also realised that the credit risk of the business has increased from the past. We have undertaken mitigation plan to improve the credit control policy on our customer by doing background check regularly. Okay. Sebab ni biasa bagi kredit nanti baru baru bayar dan sebagainya. So dia kena tengoklah siapa customer dia tu sebelum dia just bagi kredit je dulu. Okay. Exchange rate risk. Okay. Kenapa Siri keluar kat sini? Saya buka awak Siri. Okay. Risk bukan Siri. Siri ni. Operation within the group include sales and manufacture of product in Asian region or regional items in local currency, including sales costs and asset are converted to ringgit Malaysia. Okay. For the purpose of preparing consolidated financial statement based on the exchange rates used in conversion, there is possibility that the amount expressed in ringgit after the conversion could change. In general, a strong ringgit has an adverse effect on the group operations, and a weak ringgit has a positive effect on the group operations. Therefore, a group closely monitored the fluctuation in exchange rates and interest rates and take effort to minimize the adverse effect of short-term fluctuation in the exchange rate of US dollar. However, as a result of medium-term and long-term movement in the exchange rate, there are cases where product procurement, manufacturing, distribution and sales cannot be performed as planned, and as a result, exchange rates movement may have an adverse effect on the group operating result and financial condition. So disebabkan syarikat ni dia ada pertama mengambil raw material daripada luar, okay, so itu saya tak langsung ada juga expose kepada currency ataupun exchange rate. Kemudian juga business operation di Thailand, okay, so tetapi bila consolidated report bila nak convert kepada annual report ni contohnya ataupun quarter report, dia memerlukan benda tu semua di-convert dalam ringgit Malaysia sebab report dia keluarkan di Malaysia, so dia tak boleh guna US ataupun baht, Thailand punya baht. Okay, so kita lihat kat sini sambung future prospect. Nak habis ni, ada dua lagi.
While visibility of the end of the COVID-19 pandemic remain limited, the group is optimistic that 2021 will bring back some of form of normality, resulting in improved economic outlook. The group is convinced that we will emerge stronger from last year's challenges. The group will continue developing its business through diligence strategy implemented, sustainability and improved R&D, while focusing on operational excellence and cost discipline. Beyond short-term uncertainties, the group remain confident about Asian long-term potential and is well positioned to benefit from favorable markets and industry trend. Okay, so tu jangkaan dia untuk tahun 2021 yang mana kita pun sebenarnya dah lalui, lebih kurang dah masuk second half dah untuk tahun 2021. Okay, so mari kita lihat untuk quarter report dia performance. So untuk first quarter dia masih belum keluarkan lagi di second quarter, tapi untuk first quarter kita nampak dekat sini. Okay, so dia telah mencatatkan keuntungan RM215,000. Okay, so 215, so almost apa almost beat last year performance. Okay, tetapi masih lagi berbaki 3 lagi quarter. Okay, so kita kena nantikan sama ada the next 3 quarter boleh maintain positif ataupun ada pertambahan sama ada positif dan juga negatif profit ataupun loss. Okay, so mungkin untuk during PKP 3.0 mungkin ada affected sikit. Okay, tapi selepas during the third quarter ataupun fourth quarter nanti kita nantikan bagaimana prestasi yang berikutnya. Okay, so as of now currently dia dah untuk first quarter mencatatkan keuntungan RM215,000. Okay, sambunglah kat sini advertisement. Okay, thank you. Alright, so apa lagi menarik berkaitan dengan this company? Okay, dari segi net profit dia tu lah campur untung rugi dan banyaknya sebenarnya actually is the loss for this company. Bagaimana pula dengan dividends? Okay, so no data yet. Saya tak tahu, mungkin tak pernah ada ataupun dekat dalam ni tak keluar. Okay, capital changes 2013 ada satu right issue. Okay, ini pun tahun 2020 saja. Okay, alright, so in term of annual report, itu yang kita boleh dapat dalam page yang awal. Okay, tapi untuk detail seperti dia punya bank borrowing, dia punya cash reserve, dia punya gearing ratio dan sebagainya, itu kena tengok dekat bahagian financial statement lah, because dia tak keluarkan kat sini. Okay, so tu nak tengok dia punya asset dia, liability dan sebagainya tu kena buka lah dekat dia punya bahagian financial statement. So yang kat sini memang ringkas ya. Berapa page tadi? 1, 2, 3 page je. Okay, so untuk dia punya MDA it's very straightforward. Tapi ada beberapa lagi data yang untuk saya personally saya nak tengok. So for that saya kena go deep lagi untuk pada bahagian financial statement dia. Okay, so anda kalau nak lihat lebih details berkenaan dia punya financial performance, so anda boleh buka dekat bahagian dia punya financial statement untuk dapatkan gambaran dan juga maklumat yang lebih details. Alright, so thank you so much kepada anda. I think that's all untuk malam ini. Thank you so much kepada anda yang join daripada awal tadi, dan terima kasih banyak kepada anda yang dah share. So kepada yang belum share, so please klik button share, kita kongsikan agar lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita dapat ilmu kita kongsi ilmu supaya lebih cakna dan juga lebih dapat meningkatkan tahap pengetahuan kita insya-Allah dalam pelaburan saham. Okey, so sehingga kita berjumpa lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.